Darle aquí en YouTube a ver qué tal. Vamos a calarle. Veamos. ¿Será que esto puedo estar en vivo? A ver. Vamos a ver. ¿Se escucha? Ok, sí se escucha. Ok, chicos, esta es la primera vez que voy a hacer stream por YouTube. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. Pues espero que lo disfruten. Espero que les guste la parte 12 de Hogwarts Legacy. Acabo de terminar este juego de que pues es jalar las pelotas con Akio desde este punto hasta acá. Lo acabo de ganar, la verdad no lo quise subir, pero bueno, vamos a continuar hoy con algunas otras misiones. Quiero avanzarle más porque ya tenemos bastante tiempo jugando el juego, así que ya va siendo hora de terminarlo, ¿no? Pero todavía queda bastante. O sea, todavía quedan bastantes cosas. Vamos a iniciar de primeras con esta misión. Y vamos a ver dónde queda, a ver, porque la neta no sé dónde queda. Vamos a ver el mapa del mundo. Ya estuve desbloqueando algunas cosas, ya estuve haciendo algunas cosas de la parte del mapa de aquí abajo. Pero todavía tengo algunas misiones secundarias y otras cosas que hacer como desafíos y así, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en la misión principal que está para acá. Que no es misión principal en realidad, pero es una misión importante. Es una misión importante para, vaya, avanzar en la historia, ¿no? A ver, vamos hacia acá. Tenemos que hablar con Poppy. Es con la que hicimos una misión donde nos encontramos dragones la última vez. Y pues a ver qué nos dice ahorita. Vamos a sacar la escoba porque está medio lejitos. Ok, no estaba tan lejos, pero bueno. Aquí llegamos y la esperamos. A ver qué tal. I thought my owl might pique your interest. ¿Espera? ¿Qué? ¡Ay, esta es la misión principal! ¡Qué güey! No, entonces me vine mal. No, no quiero hacerla todavía, la misión principal esa. Vamos hacia allá. Se me olvidó que los puntos amarillos son para las misiones principales. Ok. Vamos a continuar para allá. A ver qué nos dice Poppy. A ver. Esta es la primera vez que hago stream por YouTube, así que no sé cómo voy a estar. Bueno, cerrado. Ok. Vamos a ver. Continuamos por aquí. Lo malo, no me gusta que no podamos usar la escoba dentro de los pueblos. Sé que puede ser medio difícil, pero estaría mejor que se pudiera, la verdad. Es medio molesto andar a pie aquí en Hogsmeade. A ver, adentro de Hogwarts lo entiendo, o sea, en una escuela adentro, pues no, ¿verdad? Pero aquí en Hogsmeade estaría bien, aquí en la parte de afuera. A ver, aquí está Poppy. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting room. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. A ver, vamos a ver qué hacemos con los dragones. We need to see this through. I'll start looking into it right away. Se me olvidó que tenemos un huevo de dragón, de hecho. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? It's to do with Ranrock. I'd rather not say. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Ok,
Tenemos que I'll ir let you know con... when I have news of her location. En serio nomás teníamos que venir a hablar con ella. Ya lo hubiera hecho antes. Ok. Mom's the word. Ahora vamos a ir a hablar con Natty, que nos quedamos también con ella haciendo una misión. Natty believes that her mother, Professor, and I may have discovered what hopes that her mother will go easier on her if I am there with them to speak. Yo creo que esta va a ser una misión incómoda. Como cuando fuimos con Sebastián a la casa de su tío. Así que, pues a ver cómo nos va. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Quiero avanzarle, la neta, es que ya tenemos rato, chicos, jugando este juego y no lo terminamos. Ya van 12 partes. Se está volviendo un poco tedioso, honestamente. Hacer tantos streams hacer tantos videos del mismo juego. Así que espero voy a avanzarle lo más que pueda. Pero pues estas misiones sí las quiero hacer porque son parte de la historia principal. Así que vamos a darle a ello. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Nah, fuck. Fa. No So quería decir la palabra. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. Gazelle. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. How did you become an animagus? Did you choose your animagus firm? What does it feel like? How does it feel to Me transform interesa into esto. an animal? Well, the first time, it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Do you choose your animagus form? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How did you become an Were animagus? you born an animagus? Or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. That's incredible. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not.
I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that Sí. rather awkward conversation. Ok, bye bye. Continuamos entonces. Ahora tenemos la misión con Sebastian, creo. In the shadow of distance. Speak with Sebastian in the Undercroft. Vamos a ver esto. A ver. Aquí. ¿Este es el Undercroft? No. El Undercroft debería de estar... A ver. No puedo. No me deja. Ok, aquí. Ok, continuamos. Estoy a nada de llegar. A ver qué nos dice esta vez Sebastián. Ya aprendimos, por cierto, aprendimos en el episodio anterior. ¿Cómo se llama el encantamiento? Bueno, el hechizo. Es... Obliviate. No, Obliviate. No, no me acuerdo cómo se llama. No, Obliviate no. O sí. No, no es Obliviate. Ay, madre. Es... A ver, vamos a ver aquí cómo se llama. Porque se me olvidó totalmente. Imperio. Imperio. Did you speak with my uncle? Ya quiero aprenderme el último. I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Falthcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. Very well, let me know what you find. What crest are you sending to... Nah, no me I shall wait to interesa, hear no. from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. La I'll send neta, you an hour when I have news. este vato me cayó muy bien, así que lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Así que vamos a ver de qué trata un poquillo su historia. Y ahora sí vamos a la misión principal. No he estado mejorando las armaduras, honestamente. Armaduras, vaya, ¿no? Las ropas porque necesito hacer muchas cosas y honestamente me da flojera. Y estoy jugando ahorita otro juego también, el Shadow of War. Y es como que, ¿qué me pongo a hacer? ¿Me pongo a jugar el Shadow o me pongo a jugar Hogwarts? Y a veces sí me pongo a jugar no puedo hablar. Me pongo a jugar Hogwarts Legacy, pero honestamente le he estado dando más al Shadow of War porque tenía muchas ganas de jugarlo y lo tenía... Ya lo había empezado hace tiempo y no lo terminé y ahorita estoy como que muy entrado en el juego, así que no le había estado dando más que muy pocas veces a este juego, a este que estamos jugando ahorita. A ver, nos encontramos con Sebastián de nuevo. Pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis and the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Perhaps we can avoid detection, we deal blows. We need to Vamos see con what they're todo. doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Okay. After you. Vamos allá entonces. No puedo usar la escoba, en serio. Está aquí enfrente, ok. Vamos con todo entonces. There they are up ahead. I'll let you lead. Revelio. No one enters this mine. Slow up al loyal y sentinel with bombarda.
Oh, they charge their magic. Okay. A ver. Loyalist. Sentinel. A ver, peleamos contra este loco. A ver, Loyalist Assassin, Warrior. No hay... ¡Woohoo! Muy cerquita, perro. Ok, acabamos con ellos, con algunos de ellos. Todavía nos queda este men. Slow him. No era ese. Era este. Qué baboso. Ok. No sé si sea eso, pero bueno. A ver, estoy buscando todas las cosas que puedo agarrar. Pero no, aquí adentro, aquí adelante están, ok. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí agarré algo que no sé qué es, la neta. Aquí abajo tenemos un enemigo, pero no voy a ir por él, la neta. This is going well. We make a good team. We do at that. Honestamente, Imperio me gusta, pero creo que me voy a quedar con Crucio mejor. All be discreet. ¡Ay, no le di! ¿Saben qué? ¡Woohoo! No, ¿qué hice? Este. No, ese no era. Era este. ¿Listo? Quiero arrange your Ay, ahorita no me interesa hacer eso, la neta. It is. And that was relatively fun. A ver. Hay unas cositas aquí atrás. Las abrimos. Ok. Algo que quiero mencionar es que casi no estoy usando cosas así del juego en realidad. Estoy avanzando. Como les digo, no estoy mejorando la ropa, no estoy haciendo nada. Porque... Pues porque no sé, no... Como no me he puesto a jugar el juego, pues no he hecho nada. En realidad. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. Vamos a pelear contra arañas entonces. Agarramos lo que tenemos aquí arriba. A ver, aquí va a haber algo sí o sí. Vamos a ver qué hay. Está un poco de flojera entrar en cuevas así que... Qué loco se ve esta araña, qué fea se ve. Muy de plástico acá. ¿Es en serio esto? ¿En serio me hicieron dar la vuelta para nada? Digo, al principio no la vi, así que también es mi culpa, pero bueno. Overlook Mine. Vamos a entrar a la mina. A ver. El juego está bien largo, la neta. No voy a decir que no me está gustando porque me está encantando el juego, pero... Para hacer streams, sí está dándome flojera, no les voy a mentir. Como salieron volando los dos, qué curado. Se lo llevó este vato la kill. It was closed after accident. Now I see why. Qué loco, güey, me morí yo solito. Qué mala onda.
Try again. Nunca me ha pasado una mamada así. Ok. Que caigan estos. A ver, vamos a ver qué hay aquí. Didn't. ¿Es en serio? ¿Es en serio que me acaba de pasar esto otra vez? No me lo puedo creer. Ay, ¿será porque no se quitó el fuego? A ver, voy a dejar que se quite todo. Ay, qué ridículo, en serio. ¿Qué te dice, Sebastián? Malo switch. Ok. Proseguimos por aquí. Brincamos por acá. Ey, pero brinca bien, güey. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a Ay. spider to prey on. Va a haber puras arañas. Still a little ring in first box. No hay. Está este vato aquí. A ver. ¿Cuál se la quito? No, es que... Ay, a ver. Esto no me gusta mucho. ¿Sabes qué? Toma, torpe. Ranrock's loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. A ver qué hay acá. Cofre. Ahorita me va a empezar a decir, ay, no tienes espacio en tu inventario. Ya estoy segurísimo. Y he estado haciendo misiones de los desafíos de... ¿Cómo se llama este men? Any ideas? De los desafíos de Merlín, pero... ay, es que son demasiados, y la neta me da hueva a veces porque los desafíos no cambian tanto, son casi siempre lo mismo y eso sí es medio tedioso. Váyanse de aquí. Miren un duende. Qué feo está. De hecho se parece... A ver, en la escuela, cuando, por ejemplo, digamos que voy muy avanzado con los chicos, en mi trabajo, No ¿no? wonder spiders give people goosebumps. Les doy a veces tiempo Could be the hairy legs, para dibujar. or the soulless eyes, or the venomous fangs. Any number of endearing qualities, really. Ok, les doy tiempo para dibujar. Y a uno de mis alumnos siempre le digo, te voy a dibujar al mono feo. Not Y sure what I did to buscamos deserve al mono that. feo en Google acá. Y es un monito acá, un chango bien feo acá. Y el duende que estaba allá se parecía un poquillo. Por eso me acordé, nomás por esa cosa tan simple, pero medio cura la neta. A ver, vamos a bajar por aquí. Smashing. Should have thought to conjure stairs. A ver, reparamos esto. Y subimos... Todavía no. Vamos por aquí. Ay, qué hueva me da esto de nadar, No, es para ir por un cofre. Y ni siquiera tengo el nivel que quiero tener para la ropa porque voy a ir desbloqueando, pero bueno. Es que me da flojera volver aquí, honestamente. Me da flojera volver. A ver. No lo puedo llevar para allá. No lo puedo llevar, en serio. A ver. Está el agua.
¡Pobrecito! Lo mandé a volar al perro pez este. ¿Dónde cayó? No, pues ya se murió el güey. Pobrecito. Ni modo, yo intentaba salvarlo. Creo que no fue lo mejor. No fue la mejor decisión. A ver, ¿por dónde voy a subir? ¿Por dónde voy a subir? No, por aquí no. Por acá. Ok. Agarramos el cofre. Y continuamos. Not sure Okay. what I did to deserve that. Visite. Hoy viene una araña. Ok. ¿Y esta? Venomous Scurrier. Ay, no me gustó. No me gustan. Quiero tomar una imagen. Pero... Ok. Aquí. No va a quedar la imagen. Ok. A ver. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Hay que pelear entonces. Bien. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. Quiero pelear ya We contra... have another fight on our hands. Why am I not surprised? Una foto aquí. Not quiet enough. Otra fotito. ¿Saben qué? Y a la primera. Oh, ese del rayo me encanta. Quiero tomar fotos para tener el thumb de la... Bueno, ¿cómo se llaman en español? La foto para el video, vaya. Pero no sé cuál foto dejar o no sé dónde tomar. Aquí. We certainly cleared the room. You Gryffindors don't have a monopoly of bravery, you know. No sé qué dijo este men, pero bueno. No. A ver. Puedo subir ahí arriba, pero... Ranrock's loyalists are telling you to look for it. Sube, perro. A ver, ¿qué nos pide esto? Nomás hacerle eso.
que sí, más no lo sé. I wouldn't be surprised to find a couple more rooms. No, no es Arresto Momentum. Debe de ser... ¿Será Arresto Momentum? No creo. Sí, bueno, puede que sí. No, ¿cómo abro aquí? Puedo, ¿verdad? Tengo que darles al mismo tiempo. ¿Falta algo? No, no creo que falte nada. No tengo ni idea de qué estoy haciendo, chicos. These rooms are connected somehow. Try casting at them more quickly. ¿No? ¿Qué tengo que hacer aquí? Revelio. A ver, hay otra. Primero que nada. Porque no sé si hay otra, la neta. ¡Ah! Y hay una. Ahí está, ¿no? Qué torpe soy. This is no longer in plane. The world floated back to me as if... Okay, lo dejo ahí un ratito. Esta es una nota de... What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. ¿Te voy a tomar una foto aquí? Revelio. Sebastian, I think I found something. Second A canvas piece. Triptychs canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Oh. Still, something about this place feels odd. A ver, vamos a ver. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft, and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the Keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure. Revelio. I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Aquí. Undercroft. Ahí está. Aunque estuvo medio de hueva esta misión, no les voy a mentir, pero bueno. It has to fit. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Ok, ¿por qué vamos a tener más problemas? I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Morinweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Ok, eso ya me hizo enojar. Es un pendejo. Okay, vamos a You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable.
¡Uy! Lo quería aventar Imperio este perro. Me hizo enojar. Promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you know what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Uy, me hizo enojar este men, me hizo enojar. ¿Cómo dice lloriquerías? A ver, vamos a subir aquí tantito. Professor Fitzgerald is... Abby. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. Ok, vamos a ir a agarrar una mejora de la escoba. Algo bien. A ver, vamos. De hecho, vamos para allá. Hogsmeade. ¿Dónde era? ¿Albiwix? Ahí no, ahí era. Sí. No, güey. ¿Qué le pasa a este juego? Ahí. Ok. Por cierto, tengo una tienda aquí donde puedo vender cosas, así que voy a aprovechar para vender algunas cositas antes de continuar. Gladwin and Brewster, aquí es. Hola. Hola, Penny. Vende estas cosas, por favor, que no quiero. Pura cosa fea me dieron ahorita. Para tener espacio, porque si no luego... Ok, dice 97, todo esto es de 90, 82, 81. Lo voy a vender, no importa. 76, lo vendemos. No lo vendemos nada. ¿Eso me puede ayudar a subir algo? No. Me baja la defensa. Feo. Defense. Quiero más para ataque yo. Así que... Pero lo vamos a dejar ahí. Puede que nos sirva en algún momento la otra ropa que tenemos. A ver, vamos con este men. Que esto sí me interesa. Hello again. Wonderful to see you. Vamos a comprarle la mejora. 22,000 tengo ahorita, así que he estado vendiendo cositas. Ok. Sí, vamos a ver la mejora de la escoba. A ver qué tal. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. Don't scare me. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. Okay. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. Speak with Imelda Reyes. Ok, vamos a ver. Vamos a ver la mejora. Ojalá que sea buena. No siento una mejora, honestamente. ¿De qué será la mejora? No tengo ni idea, la neta. A ver, inventario. Quiero quitar todo este rollo porque está medio enfadosón. Que salga. Ok, vamos a ir a los talentos también porque tenemos 3 puntos. Vamos a las artes oscuras. Expelliarmus has the same effect as a curse on enemies. No, no quiero eso. Flipendo has the... No, no quiero eso. A curse effect remains on enemy for a longer period of time. Arresto momentum has the same... No, no quiero eso. An enemy under your control with Imperio curses other targets with each successful strike. Eso estaría bueno. Defeating a cursed enemy restores some of your health. Killing an enemy with Avada Kedavra kills all cursed enemies. Ok. Este está bueno. Lo voy a agarrar. Y este lo voy a comprar cuando tenga la Avada Kedavra. Blocking spell with breath will send 2 projectiles back at enemies. Spells. Bombarda cosas and explosive blast with a massive... Estos son los mejores, la neta. Creo, más o menos. Ok.
Este sí lo quiero. Ese está bueno. Stealth ya los tengo todos. Room requirement. La neta no quiero de eso. Yo creo que voy con los de spells. Bombarda. Este sí me está sirviendo bastante. Okidoki. Collections no lo voy a ver ahorita, no me interesa. Aquí vamos a ver qué onda. ¿Me sube esto? Vamos a agarrar este. Ok, aquí no sé cuál sea el mejorcito. 94, 100, pero me baja el ataque, pues es el problema. No quiero que nada que me baje el ataque. Defense, no. Yo creo que el que traigo es el mejor, la verdad. A ver acá. Nah, este es el bueno. Vamos a cambiar la ropa también, pero 95 y 95, pero este trae Explosive One. Se lo voy a poner. Le voy a cambiar esto nomás. ¿Qué le pondremos? Ahorita voy a ver porque le voy a cambiar este traje, este conjunto. A ver, ¿qué le pondremos ahora? ¿Qué le pondremos ahora? ¿Saben cómo nunca he ido? Con el traje de armadura. ¿Lo calaré? Yo creo que lo voy a calar, a ver cómo nos vemos. Cómo se siente. Le voy a poner nomás esta ropita por mientras, a ver qué. Este se lo voy a dejar así. Y le ponemos la armadura para ver cómo se ve con la armadura, porque nunca he ido con la armadura. Así que vamos a ver qué tal. Aquí no hay nada, ¿verdad? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está el casco de armadura? ¿No está aquí? No, tampoco acá. Era aquí. Qué raro me voy a sentir acá con la armadura esta. Pero bueno. Vamos a ver qué tal se siente jugar con una armadura rara. A ver qué onda. Sky's the limit. Fall of the Dead. Speak with Dick. Okay, use the musical map to find the treasure. Eso no me interesa ahorita. The Sky's... I'll be mentioned that Imelda can be... Esto no lo voy a hacer ahorita. Push tech. Talk to Poppy in Hogsmeade Town. Circle the maze. Vamos a ir a hablar con Poppy. In the Hogsmeade Town Circle. Qué raro se ve con esa armadura, la neta. O sea, me siento raro jugando con ella. A ver hasta dónde puedo llegar. Hasta aquí va a ser mi límite. Ok. ¡Qué loco! ¡Qué loco con la armadura, la neta! Ay, ando un poco enfermo. Chale. Qué raro me siento, la neta, con la armadura. Se ve bien raro. Pero sí la vamos a usar un ratillo para ver qué rollo. ¿Cómo se siente jugar con ella? A ver. I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. Vamos a What did you continuar. find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg. Cuidado. So when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. Well done. You certainly know what you're doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on. And she's likely frantic about her egg. Ok. Vamos a Here ver. we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here? You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. Sounds simple That enough. sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. A ver. ¿Qué onda? Let's find our dragon. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Ok, Oh, and one more vamos. thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm Ok, ready vamos. when you are. Vamos a ponernos esto. No, ese que sí lo ocupé. Corramos.
Oh, no es cierto, ya me dio miedo. There she Revelio. is, above us. Lumos. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. Corramos. La neta quiero pelear contra un dragón. Si no peleamos contra un dragón ahorita, que agüite. Esta foto queda bien. Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. A ver. Qué rara se ve la armadura For what con it's el worth, she pantalón. doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays up. Expelliarmus! Blow up a red barrel that was once an enemy. Ok. Aquí vamos a necesitar esto. Yo tiré eso. Oye, ella lo tiró. I wonder how many they brought to capture her. At least 10 usually. Oh my god. Reparo! Fantastic. She's breathtaking. Uf. Qué buena imagen. From a distance. Ay, no, yo la neta quiero pelear contra un dragón, My ¿Qué wonder how agüite good si no- her eyesight is. Qué agüite si I no beg peleo your contra pardon? uno. I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, I'm probably Anabela Lucero. Hola, Anabela, ¿cómo estás? How lucky for us. Por fin te toca entrar en uno de los streams. ¿Cómo va tu fin de semana, Miren, aquí tenemos un cofre. Just raring for a fight. Ok, parece que son mejores los lentes estos. Continuamos hacia acá. Aquí vamos a tener pelea. Bien. Ah, qué bueno, Anabela. A ver, vamos a ver qué... Uf, esta foto me gusta. Ahí. Fotito buenísima, buenísima. Uy, trae los ojos morados. No sé si así sea normalmente. Wait Okay. here. I'll run ahead. Whenever you're ready, I'll follow your lead. I'll draw more attention. Follow when it's safe. ¡Ay! ¡Ah! Ahí está. Ahí, esa foto está buenísima. ¡Córrele, córrele, perro! ¿Qué? ¿Por dónde voy? Ay, ¿qué voy? A ver. Watch out. Her domain. Me da risa la armadura, la Keep at neta. it. We've just got to make it to the nest. ¡Ey! Qué padre se ve el dragón, It's a little too warm if you ask me. I don't suppose she listened to reason. Me la juego. Yo no sabía que había stream, solo me apareció la notificación. Sí, la verdad decidí hacer el stream así de la nada, no tenía planeado, pero dije, lo voy a hacer ya. Tengo que terminar este juego, porque ya tengo tiempo jugándolo, pues. Entonces dije, vamos a hacerlo. Ñénguele. Ok. ¿No puedo salir por ahí? Almost there. Why is the bridge here broken? Pues qué bueno que estás aquí, Anabela. Qué bueno que pudiste entrar. A ver, Now, if lo we que just comentaba es return que her tengo egg, jugando we can el juego hopefully ya, make it out ya un without buen too tiempo much y fuss. ya lo quiero terminar. Ya estoy más desesperado por terminarlo, la verdad. Wow. Oh, esta imagen se ve bastante buena. Dejo atrás el Minecraft. Sí, la verdad. Uy. Espérate. Quiero tomar una foto, por eso se quita mi cámara y se va poniendo pausa, pero es que no encuentro el ángulo perfecto para la foto. ¡Ey, cuidado, loco! Tranquilo, dragón.
padres están los ojos del dragón, Oh, esta foto va a estar buenísima. Quería pelear contra el dragón, no quería nomás esquivar sus bolas de fuego. Dejó atrás el Minecraft. Sí, Annabelle, es que no sé. Me dio flojera, honestamente. Me dio flojera. People don't give our creatures enough credit. Okay. Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it, and we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Not at all, but I'm ready to head back. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Hauntow Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless... Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. Rápido pues, ¿qué hiciste, morra? A ver, vamos a ver qué hizo. No entiendo nada. Prácticamente están diciendo que, hace cuenta que los dragones, al dragón que le acaban de devolver el huevo, lo tenían unas personas malas. Y pues los estaban siguiendo y así, querían el huevo del dragón para venderlo y así. Y a los dragones los capturan para peleas de dragones. Eso es prácticamente lo que más o menos estuvo diciendo. Ok, quitamos esto. Voy a cambiarme la ropa, ya me dio flojera la armadura, honestamente. Se ve bien rara. Con razón se veía raro. A ver, no. Quito esto. En pijamas, vas a andar en pijamas. A ver, no, así. Ponemos eso, no. Es un vestido feo, ¿no? Esta me gusta. Se ve padre, honestamente. Y aquí arriba, veamos qué le podemos poner. No quiero de esta. Voy con la tic. Espérense. Me gusta cómo se ve. Esta no. Me gustaba cómo se veía la anterior, pero no sé, no estoy seguro. Esta no. A ver, me voy a poner este café, la neta. Me gusta más así como que la ropa café. Pero debo buscar un pantalón que le quede, que no se vea así, que los calcetines se vean por encima. ¿Qué le puedo poner? Voy a hacerlo un poquito rápido porque no quiero tardarme mucho tiempo aquí con la ropa. ¿Cuál será el bueno? Yo creo que este. O no. Es que la ropa de este juego está medio rara, la neta. Voy a poner ese. No importa. A ver, aquí estoy viendo que tiene algo. Tengo uno. ¿No? No. Que todo lo baja lo del ataque. Es lo que no me gusta. Así lo voy a dejar. ¿Le pondremos algún sombrero? No creo. Honestamente no creo que le ponga sombrero. Así lo vamos a dejar. Ya, así mero lo dejamos. Ok, vamos a continuar. Tenía que hablar con Atsayonai, pero no sé si voy a ir a hacer eso directamente. A ver. No, vamos a ir a esto. Speak to the portrait of Professor Niam Fitzgerald in the map chamber. Vamos a ir a hacer esa misión principal ahora. Y a ver qué tenemos que hacer. Estamos a punto de... hacer... Ay, espérame. ¿Es abajo? Ok, sí, es por aquí. De empezar la tercera prueba, porque son 4 pruebas, creo. Pero estamos a punto de empezar la tercera prueba. Sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué se abre aquí? Okidoki, entramos aquí. Me sigo sorprendiendo con este mapa, la neta se ve bien bonito, está bien padre. Sí, bienvenido. Sí, está bien rara la ropa. Hello, professor. Es que son los tiempos. The goblins are looking for something. No me acuerdo si era el siglo XVIII o XIX. No me acuerdo. O XX, no me acuerdo. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately,
The next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Ok, voy a desayunar. Ándale, está bien. How will I gain access to the headmaster's Provechito. office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Desayunar a la 1 p.m., Anabel, en serio. Desayunas muy tarde, ¿eh? Desayunas muy tarde. A ver. Cuando me desperté, no me dio hambre. Ah, bueno. Está bien, pues. Ah, no sé. The Old Fool. ¿Qué hice? Vamos por allá. Solo tengo que seguir los puntos amarillos y no irme a otra parte. Ya sé que es ese punto morado. A ver. Ahí está, ya se quitó. Estas subidas y... ¡Ay, ya estoy bajando otra vez! ¡Ñom! Okidoki, veamos... No sé qué tan lejos esté este punto, pero bueno. ¡Oh, qué padre se ve! No me había tocado ver este árbol de Navidad. ¡Ah, qué chilo! Me encanta. Me gusta mucho que le hayan metido así las épocas de festividades como Halloween y Navidad. Qué padre está. Los detallitos son las cosas importantes de los juegos, ¿eh? Ahora falta que sea Spider-Man. Salga... No, para nada, no va a salir Spider-Man. Muchas arañas sí, pero Spider-Man no. A ver, ábranse puertas. Mira, hasta el animal este le pusieron algo. Qué chilo se ve, qué bonito. Lo que me gusta mucho de este juego, la ambientación y todo eso, cómo decoraron el mapa y así, la música que va sonando cuando vas caminando a través del mapa. Vuelvo a lo mismo, los detallitos del juego son los detalles pequeños de los juegos, son las cosas que hacen grandes a los juegos. Así que bastante bonito este juego. A ver, Profesor Fig. Vamos a hablar. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Estoy solita. ¿Te quedaste Lord Gok and I solita? have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They Pues encountered espero each que other at Rookwood estés Castle. bien, She was doing research. That's where she found the container with the portkey. bien He encerrada liked ahí, her so ten much cuidado that he let her también. leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. Es muy viejo. And, in fact, Sí, I'd es like es to speak viejito with el Lord maestro. Gok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is.
So you'll need a disguise. I have just the thing. Polyjuice. A Polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does? So how do you already have Polyjuice potion to change into Sí, Professor estoy Black? enterada. One never knows when such a thing may come in handy. Let's ¿De qué? just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the Ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Ok, vamos a convertirnos en el profesor, en el director de Hogwarts. Qué loco. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the Ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Sí, Now, mañana hay to find the clases, headmaster's Anabela. house elf. Mañana hay clases, desafortunadamente. No tengo ganas de ir, honestamente. Pero bueno, Do hay you que ir a have a cumplir. moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. We'll decide what's best. Oh, really? Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Adivina Sharp. que voy a comer. I just Pizza. hope you've brewed enough for all my boils. To determine which... If you must consult my secretaries or what have you. Now move along. Okay, speak to the Madam Kagawa about school. No, spaghetti. Spaghetti, sandwich, hot cakes, waffles, no sé, honestamente. Greetings. I mean, out of my way, children. Professor Black, how are you, sir? Quítate Chewing tú. with your mouth open? Where are your manners? Professor, a word? Professor Black? Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I guess you knock some sense into them. And they're fine now. Esto me dio The fact flojera that ya. you happen to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? Sopita. Ándale. You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Please do. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Está haciendo quedar mal al director este vato. Stand proud, purebloods. The future is yours. A ver, ¿dónde tengo que ir?
Por aquí, ok. A ver, vamos a brincar para... Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Professor, I need to speak to you. Porque todos los Hello, maestros Professor quieren Black. hablar, qué Professor flojera. Weasley, how delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. He's handling secret ministry matters and I don't miss him. Well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. Ya va a I've empezar heard esta señora. unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Qué raras las interacciones. A wonderful job. Leeway for Professor Fig? I shall never understand that. ¡Wow! Professor Fig some breathing room? ¡Mira! Imagínate tener toda esta comidita, qué rico. ¡Oh! Ya me entró el hambre. ¿Puede jugar Roblox? No, lo siento. Scrope's performance as his house elf. Scrope! Oh, greetings, Master. No, Remind Roblox no. me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. You dare question me? Mayo. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It's to do with strength. It's to do with my family's reign. It's to do with purity of blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Pobre elfo. Very well. Toujours pure. Toujours pure. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Toujours pure. Attention, student. The polyjuice potion's wearing off. Ah. Out of sight. Vámonos. Ñénguele. Prum. Y a ver, tenemos que ir al salón este del profesor para poder Made it just in time. It's wearing off. entrar. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. A la gárgola. A ver, pero ¿a dónde tengo que ir? Quest complete. Proceso de calentar sopa. Yo comí pizza ahorita, ¿eh? Una pizzini. A ver, veamos qué más tenemos que hacer. Vamos a los quests. A ver qué tanto podemos avanzar ahorita. No quiero hacer ninguna de esas dos misiones, honestamente. A ver qué me sale de las misiones principales. A ver, por rápido. Lo siento, novela. Tenía que presumirte mi comida de hoy.
A ver, vamos a subir, subir. Estas escaleras parecen ¿cómo se decía? Infinitas. Por aquí, subimos por acá. Uf. No les voy a mentir, se me está haciendo un poco tedioso terminar el juego, pero vamos a terminarlo para no dejarlo a medias. Por cierto, chicos, si les está gustando, no duden en dejar un like ahí en el video, no duden en dejar like en el stream. Así que lo siento, Ana Vera te tenía que presumir. A ver, vamos a subir. Le copié. Ya me di cuenta. No sabía qué me estabas diciendo hasta que me di cuenta. Toujours pure. Toujours pure. Jajaja. Es la primera vez que voy a subir aquí. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Órale. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Okay. Apothecary receipt, cure for boils. One vial. Tomamos una tacita de té mientras That must be subimos. the pedestal. Okay, use. Como el diario de Tom Riddle. Nos metimos en el diario de Tom Riddle. Ok, voy a darle de comer a mi perro. Ándale, qué responsable. Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this Qué place. feo mi personaje. Habla con una pin. You shall be witness to a fable. Sí. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Whoa. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Wow. Esto me recordó a la parte de la película, de la última película donde cuentan las reliquias de la muerte. Tengo que pasar por aquí sin que me detecten. Ok. ¿Qué está pasando? Estamos viendo unos recuerdos, creo. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. Come and leave. A ver. I need to time this just right. Uy. Pasamos por ahí. Con un poquito de miedo, no te voy a mentir. I see. A staircase straight ahead. Ah, siguió fría la sopa. Caliéntala un poquito más, pero ten cuidado, no te vayas a quemar. La muerte. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there.
como mortífagos estos, me recuerdan a los mortífagos. Sube. Oh, ah. Best move while I can. Neve Oh, must be aquí hay here demasiados. somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. Por aquí. En silencio. That's where I need to go, but I need to find a way past them. No puedo lanzar hechizos. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, vamos con cuidado. Con cuidado. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué, Anabela? Uy, ahí está la muerte otra vez. Nothing this way, but more danger. No! I need to turn back. There's no getting past them that way. Ok, por aquí entonces. Close tight. Ah, dame esto. Like the only safe way No puedo. forward. Ok. Oh, oh. Se me tiró la sopa. Ten cuidado, pues. Ay, no, ya vienen para acá. ¿Y si paso por aquí? Ok. ¡Ay, no! Volteó. ¡No! ¿Cómo se llama el juego? Hogwarts Legacy. Ahí está el nombre en el título. Vamos a volver a intentarlo. A ver dónde nos deja esta vez. Ok. Es que lo que me desespera de este tipo de misiones es que tengo que esperar mucho tiempo y no sé. No way but forward, I suppose. That doorway looks like the only safe way forward. No sé cuándo empezar a caminar, es el problema. Pues está bien caliente. Pues sí, obviamente está caliente. Es sopa. A ver. Yo seguiré por atrás. Now's my chance. Así era. Vaya. Ok. That's the way forward. Ahí está. Mysterious Cloak. ¡Uy! It's me. I think I'm invisible. ¡La capa de invisibilidad! ¡Wow! No me la creo. Así no me van a ver ni de... They can't see me at all. I can get closer to them. No me esperaba la capa de invisibilidad, la neta, ¿eh? Mensaje de voz. A ver. La muerte creo que sí me va a poder ver. ¿O no? Finally free. No creo, bueno. Where are you, Neve? Ok, estuvo rara esta parte, pero qué chill estuvo. Estaremos entrando como en una historia de las reliquias de la muerte. No, güey. No, güey. Sí nos están enseñando las reliquias de la muerte. Esta es la varita de Sauco. Esta varita hace que cualquier hechicero sea el hechicero más fuerte de todos. I've never felt such power. Ahí está, miren, es lo que dijo.
Bravo. Defender. A ver. Bombarder. Ay, no tengo más poderes. Más que estos, ok. Aquí sí va a haber pelea. Corremos. Ok, continuamos. Ah, no, tengo que pelear. Oh, les di a los... Wow, está demasiado potente. Haz de cuenta, Nabela, que en la historia de Harry Potter hay una historia que se llama Las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte son 3. Ahorita vimos una que fue la capa de invisibilidad. Y ahorita estamos viendo la segunda, que es la varita de Sauco. Y la tercera es la piedra de resurrección. Y la piedra de resurrección, pues es eso, justamente te resucita. Sin maestros como tú la vida no tendría clase. A ver, vamos a usar uno de los poderes fuertes. Ok. Y ahorita vamos a ver la piedra de resurrección, yo creo. Mongrel. A ver, vamos aquí. Ah, bueno, y las reliquias de la muerte las creó la muerte. Justamente por eso se llaman reliquias de la muerte. Y son 3 cosas muy importantes para la historia de este universo de Harry Potter, del universo mágico, ¿no? De Harry Potter. Pelea contra la muerte, por favor. Wow. El golpe de 1. Perform a dueling combo. A ver. Ya. ¡Ay! ¡Ay, me dieron! Le pegamos a este troll. Con un golpe así le voy a tirar todo a él. ¡Ey! Esas palabras. Le voy a decir a tu mamá lo que andas diciendo, Qué asco, yo no me la como. Ay, me golpeó este loco.
Pues ya me enojé. Ten cuidado, pues. Ah, ya me están atacando todos al mismo tiempo. No me... A ver. Los botones no me están sirviendo. Me acabo de atorar. ¿Qué está pasando con el juego? Ya, cállate, perro. Ya, déjenme en paz. Sabe a hielo. Ya se va a acabar el stream. No, todavía no. Todavía falta un buen ratito. No sé ni siquiera sé cuánto llevamos en vivo. ¿Cuánto será? No sé cuánto llevamos en realidad. A ver, veamos. Ay, no sé cuánto llevamos, honestamente. Bueno, ahorita vamos a continuar. Vamos a ver ahorita cuánto hacemos. Qué raro se ve. Ahí está. La piedra de resurrección. Yo no quiero. Mystery Stone. Todavía no se va a acabar, A ver en qué nos ayuda la piedra de resurrección. Puede que nos hagan daño y no nos maten en realidad. A ver qué onda. Ok, por atrás. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. Pero déjame pasar, pues. Ah, era por acá. ¿Qué sonso? I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. May her memory be a treasure to us forever. Aquí una foto. Me gusta esa. Pero déjame caminar, pues. Será la... Ah, no. But you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Okay. Qué loco. Witness Niam Fitzgerald. But there is no light memory. without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Le tomo fotos, no sé, como tú quieras. Remember that as you witness my memory. Vamos a ver su recuerdo. ¿Será esta la prueba? Supongo que sí, pero no estoy seguro. No le puedo ver en la tele. Si conectas el celular, si es una tele smart, sí se puede. Pero no sé si que tengas, o sea, depende de si puedes conectar tu celular o tu tablet, por ejemplo, pero no sé. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know.
It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Okidoki. Ok. Digo, yo también usaría el poder si tuviera el poder ese porque... ¿Por qué no usarlo? Es poder, vaya. Y miren, salimos en otra parte. Return to the vamp chamber. Ok, sí, esa fue la prueba. Esa fue la prueba al parecer. Aquí está el profesor Fig. Is it true? Has someone completed the first 3 trials? Venezuela en la casa. And I have. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Bakar. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. It was fascinating. Okay, vamos a I was darle. amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. ¡Qué llorón! Me cayó mal ese It seems profesor. we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Ya llegó mi abuela. What's more, Dale. she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Está bien, Anabela. Ok, bueno, terminamos aquí. Niam Fitzgerald's Trial. Sí, ya no nomás, nomás nos va a quedar la prueba de ese profesor llorón. Y supongo que va ya después de eso va a ser pelea contra Ranrock y contra el otro vato malo, que no sé cómo se llama. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Ok, vamos a ir con Sebastián a ver qué vamos a hacer, qué tenemos que hacer.
así que vamos hacia allá, vamos a ir rápido. Hoy voy a avanzar todo, ahorita voy a avanzar todo lo que pueda en este juego, así que vamos hacia allá. A ver. Creo que ya llevo 1 hora de stream, tal vez, no sé. Ay, no puedo salir de aquí. Ok, voy a tener que salir por acá. O era por acá. Creo que era por acá. A ver. Todavía no puedo usar la escoba. No. Saliendo de aquí creo que sí voy a poder. Ahorita no me interesa pelear, la verdad. Así que voy a salir lo más pronto posible. Sáquese. Ok, vamos hacia allá. Estamos aquí cerquita. Ok, llegamos. Vamos a esperar a Sebastián a ver qué vamos a hacer. Ok, creo que ahora vamos a aprender la Avada Kedavra, tal vez. No estoy seguro. I spotted No, droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time, it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Está presionando un poco más este vato, pero Sebastian. We've come this far. Don't let your frustration get the better of you. Fine. I'll defer to your keeper friends, for now. But I don't like it. We don't have a choice. Now, shall we see why the triptych led us here? Okay, vamos a entrar. Go, quickly, before we're spotted. Cuando hago esto parece que está en el agua. I wonder why. Maybe I imagine this mountain. Get away! Here we go. You will have. No, eso no lo quería tirar. Qué rica sopa. ¿Queda uno? ¿Dónde quedó? No, yo creo que no queda. No puedo usar la escoba, en serio. Qué ridículo esto. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Not everyone does. Ok, vamos a subir por aquí. All right. I'm making small talk. I'm not going to trek up this mountain in silence. Ya se está volviendo medio enfadosón el vato el Sebastián, ¿eh? Hace rato dije que me estaba cayendo muy bien acá, que me caía muy bien, ahorita ya me está molestando. Porque lo he estado ayudando bastante al personaje y... ¡Au! Me piqué el ojo. Y se pone en este plan. We should have some sort of plan. No va a haber plan. Va a ser a lo loco esto. Ok, le pedimos ayuda a este cholo.
Tiramos unas de estas. ¿Qué más? ¿Esto ahorita? Oye, ¿va a ser 2 streams? No creo, la verdad. Okidoki. They got what they deserve. What were you thinking? I was thinking about dead goblins. You could have got us killed. But I didn't. No sé por qué lo hice, Looks pero like bueno. Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. A ver, vamos a correr. No creo hacer 2 streams hoy, la verdad, Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that, Goblin? Ridiculous notions of ownership. No. You will regret coming here. ¿Qué pedo? Se bugueó bien feo el juego. Ok, subimos. Esta parte es medio tediosa, es medio enfadoso estar subiendo y así. Ok, no. Chill spells glance off of me. Ok, salió volando. Sebastian, wait. Wait. Tiene haters. For what? ¿Por qué? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lord Gok said... Oh, your goblin friend? Stop it. That's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing. To find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lord Gok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. Tienes. I know Pues what no I'm sé. doing. You need to trust me, or... No I sé, don't me see estás that we can diciendo. continue together. No sé. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Okay. Agreed. Continuamos entonces a entrar aquí al túnel de la torre, vaya. Yo creo que esta va a ser la última misión porque ya tengo que ir a hacer unas cositas después, así que vamos a hacer esta misión y lo vamos a dejar por aquí por el momento. So far, so good. Charming. Spiders. How fitting. Ok, acabamos con los enemigos rápido. Les voy a tirar todo lo que tenga al alcance. ¡Ay! No esperaba eso. A ver, unas de estas. No haría de mal. De más, digo. ¡Oye! Estas salen de la nada, qué enfadosas. ¿Sabes qué? Ayúdanos mejor.
Lo voy a hacer un poco rápido para avanzar. I'm sure we taste staircase leading here. What a fool. It's been here for ages. Ok, avanzamos por ahí. Look at this place. Not really my style. A bit much, if you ask me. A ver. Estas arañas ya me están enfadando un poco. Son un poco molestas. Necesito mejorar la ropa porque casi no estoy haciendo daño, O sea, que nos ayude. Es que muera la primera ya. Cayeron. Ok, subimos de nivel. No puedo cargarlo. ¿Estará atorado ahí o qué? Okay, yeah. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Ok. Entramos aquí rápido. A ver. Vamos a ver contra qué peleamos. ¡Oh, un troll! Una buena pelea vamos a tener. Creo que me gusta mucho pelear contra trolls. Creo que es cuando más disfruto pelear. Un enemigo grande, fuerte, chilo. Acá. Algo bien. ¡Ay, las arañas! ¡Qué enfadosas! ¿Sabes qué? Voy a tirar todo aquí. Tiro de estas. Tiro de estas. Voy a tirar también otra de estas. Use a mandrake against an enemy. Una mandrágora, ok. Ok, flip a troll's club into his face. Ok. Ay, no. Yo me voy a enfocar en el troll. No, no era ese. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Salió volando bien curado. Ay, no. No lo esquivé a tiempo. Ahí está. A ver. A este no lo podemos no lo podemos convertir. Ni de error, ni de...
Friends together. A ver, ¿por dónde tengo que meterme? Revelio. Por aquí, no, por aquí no. A ver, ¿habrá que usar esto? Sí. More than one. Ok. Agarramos esto. Ok, se los dejo ahí tantito por si lo quieren leer. Y bajamos. Okidoki. Listo. Did you find something? A journal entry. Isadora was here. Subimos por aquí. Search for the triptych segment. Ok. Hay dos subidas. ¿Por cuál será? No sé. Supongo que por aquí. I'm out of breath after all of those stairs. But the view! Well worth it. Ok. Another barrier. Certain. Almost as good as if I'd done it myself. This place can't have belonged to only Isadora. A ver. Hay uno, dos. Siempre hay tres. Ahí está el otro. Okay. Pues ya sé que me estoy dejando muchas cosas, pero ahorita la verdad no quiero agarrarlas. Feel as if I should be language by Vamos a ver el otro. Ok. No sé si ya funcionó. ¿Funcionó? Sí, sí funcionó. Ok, perfecto. Isadora must have honed her skill with ancient magic here. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the Keepers and Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Okay. Ahora dónde tengo que ir. Use the magic passageway. Okay. Undercraft. Okay. I cannot believe the journey this triptych took us on. A ver, the Undercraft. This is it. Don't keep me in suspense. Go ¿Cómo lo on, puedo? place it. Ahí está. Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. A ver, ¿de qué se trata esto? I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace.
Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Le está sacando el dolor ahí. A ver. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked? It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves some. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. Okay. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felgroth, the destroyed painting, it was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care. If at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne. Okay. Why did the Keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí. Avanzamos bastante y ya se está demostrando más las intenciones de Sebastian y pues de los guardianes de los desafíos, ¿no? De los maestros anteriores. Gracias por estar en el stream. Vamos a continuar, yo creo que el siguiente fin de semana. Ya había comentado que iban a ser sábados y domingos, pero la verdad no había podido, había estado viajando. Cállate, Lotgok. No había podido porque estuve viajando, así que no había podido continuar, pero el siguiente fin de semana, ya vamos a empezar desde el sábado. Así que
Esperen el siguiente sábado stream y vamos a tratar de hacer un poquito de todo, la verdad. No quiero nomás estar trayendo este juego porque sé que puede ser mucho de este juego nomás. Pero bueno, gracias por estar en el stream, gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente, chicos.